नमस्कार दर्शक बंधु आमी श्री प्रदीप चेम्बारे जावार पथे आमार चोखे पड़े गेल एकटी गाछ एटिके बोलछे बड़ुई गाछ। भालो करे देखुन गाछटा, एटिके बोलछे बड़ुई गाछ। जादेर बाड़ीते भाड़ाटिया बसे रयेछे, दीर्घदिन धरे भाड़ाटिया भाड़ा दिच्छे ना, ताके तोलार जोन्नो बहु चेष्टा करछेन किन्तु ताके तुलते पारछेन ना। कि करबेन? जे कोनो अमाबस्या तिथिते एई बड़ुई गाछेर शिकड़ ताके तुले नेबेन, तुले निये एके काँचा दूध दिए शोधन करबेन। शोधन करार पर अष्टगंधा एवं श्वेत चंदन लागानोर पर जेइखाने आपनार भाड़ाटिया बसे रयेछे, जे घरटी छाड़छे ना बा आपनार जमिते बसे रयेछे सेई जमिटी छाड़छे ना, तार नाम करे ओं उग्र भैरवाय स्वाहा এই মন্ত্রটি 11 বার অভিমন্ত্রিত করে আপনার মনস্কামনা জানিয়ে ভোলাদেবের কাছে আপনি এটাকে গাছ সেই বাড়িতে রেখে দিয়ে চলে আসুন। এই বড়ই গাছের এতই ক্ষমতা তাকে ওই বাড়িতে কিছুতেই সে থাকতে পারবে না, আপনার বাড়ি ছাড়তে সে বাধ্য হবে। দর্শক বন্ধু, ক্রিয়াটি করুন, সুফল পেলে আপনার মতামত আমাকে জানান। নমস্কার দর্শক বন্ধু, জয় মহাকাল। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।